खुदावंद यीशु के फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम, जो हमें देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, अब सब पर सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम को खोलेंगे और आज हम खुदा के कलाम में से एक अंधे की शिफा पर बात करेंगे, मोज़े पर बात करेंगे। और आज का मोज़ा है बैते सदा के अंधे की आंखें यीशु खोलता है। क्या करता है? बैते सदा की पक्खियां दी आवाज़ ढाडे तो ज़्यादा जे, ढाडी घट जे, ठीक है? इस तो ज़रा ऊंची बोलो। क्या है? बैते सदा के अंधे की आंखें यीशु खोलता है। और ये मौज़ा बड़ा डिफरेंट है। मैं कल से जब इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ी बातों में खोया हुआ हूँ, लेकिन सारी बयान नहीं करूँगा। जो कुछ मेरे अंदर चल रहा है मैं फिर इसको स्टडी करूँगा। आज मैं प्रीच ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इसे फिर स्टडी करूँगा, फिर नए तौर से। पूरा साल जरा ना इन्हें मैं कोशिश करांगा, जो मैनू टाइम मिलेगा ना, यदि मैं गहराई च और ज़्यादा जान दी कोशिश करांगा, ठीक है? मौज़ा मुनफरद है बाकी मौज़ियां तो। खुदा दे कलाम नू खोलांगे मरकस के मुताबिक इंजीली बयान ओदा 8वां बाब ते हम असी ओदी 22 आयतों खुदा दे कलाम नू पढ़ांगे और गौर नाल पढ़ांगे। मैं फिर कह रहा, मैं सोचा वे कि मैं बार बार पढ़ांगा, ये नहीं कि कलाम सुना के इनू छड्ड दांगा। मैं इस हिस्से ते और गौर करांगा, क्योंकि इहदे विच बहुत चीज़ां जिहड़ियां ने ओह खादमां वास्ते, मेरे सिखण वास्ते ने। मरकस 8 बाब ते 22 आयत, बल्कि 22 तो असी पढ़ने हैं, ठीक है? खुदा दे कलाम नू बुलंद आवाज़ दे नाल असी इनू पढ़ांगे। 8 बाब दी 22 आयत नू की लिखा है? फिर वो बैते सदा में आए। क्या आए? और लोग एक अंधे को उसके पास लाए। क्या किए? कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं, इस शहर दे लोग ने जेड़े एक अंधे नू पंजाबी च यस्सू दे कोल लैके आए ने और उसकी मिन्नत की। क्या कहा? उसे छुए। की कीता? और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गऊ से, यानी जिन्ना रिक्वेस्ट की थी उन्होंने चो कढ़िया इनू, हाथ पकड़कर उसे गऊ से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर, क्या करके, अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। क्या कहता है? मैं आदमियों को देखता हूं, वो कैसे दिखाई देते हैं? जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे। क्या किए? फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और वो अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके गढ़ की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव में दोबारा कदम ना रखना। क्या ना करना? ਹੁਣ ਸ਼ਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੌਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ भी नहीं है। किताबें मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा मैं। हम इस तलीमी सीरीज के अंदर हमने पिछले इतवार सरमन सीखा था मौज़ों के तनाज़र, यानी मौज़ों के बारे में, रूहानी सोच, जिस्मानी सोच, मौज़ों के मकसद क्या है। तो याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस को अगर मैं वक्त इतना नहीं होता कि पाकिशा भी है तो हम बहुत सी बातें करें। मैं इन मौज़ों की तरतीब आपके सामने रख सकता, इख्तियार में कौन से मौज़े थे इसका एक सिनेरियो आपके सामने रख सकता हूँ जो तलीमी तौर पर है। लेकिन मैं सिर्फ आज इस मौज़े पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं मौज़े पर बात करूँ, यीशु मसीह ने, कलाम कहता है, बहुत से अंधों की आंखें खोली। क्या की? बहुत से बीमारों को शिफा दी। लेकिन सारे चारों अनशील में नहीं लिखे हुए। क्या नहीं है?
बल्कि कुछ मोजज़े जो खुदा के रूह चाहता था उनसे लिखवाए। तो सिर्फ 3 मोजज़ों पर हम बात करेंगे। आज बहते सदा के अंधे पर हम बात करेंगे। ये अंधों वाली सीरीज जो है ना, हम ये 3 इतवार में मैंने वैसे जाना है आउट ऑफ सिटी, लेकिन अगर मैं ना गया तो फिर हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यरू के अंधे की। क्या बात करेंगे? जन्म के अंधे की बात करेंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ 3 वाक़े, 3 मौज़ों को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम इख्तियार के मौज़ों पर बात करेंगे कि ये सुपानियों पर कैसे इख्तियार रखता है। मुर्दों के जिंदा करने के मौज़े पर बात करें। हम इनको इकट्ठे लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी अंधों वाली सीरीज चल रही है तो हम इस पर जो है सिर्फ 3 मौज़ों पर बात करेंगे। आप बताने का मकसद ये है, इन बाकी 2 मौज़ों को अपने घर में पढ़ना है। बर्तमई को भी पढ़ना है और जन्म के अंधे को भी पढ़ना है, ताकि जब कलाम सुनाया जाए तो पैसेज आपके जहन में हो और आपको पता हो पादी साहब आप यहाँ से बात करें, फिर ज़्यादा आपको समझ लगेगी। तो बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में अंधों की इज्जत का बड़ा ख्याल रखा गया। ये बात समझ लें। क्या है? खुदा दे कलाम च अगर किसी दी अखां ठीक नहीं तो खुदा दे कलाम ने जिन्हां दियां ठीक ने ना, उन्हां वास्ते बड़ा वड्डा पैगाम रखा है। की रखा है? बड़ा वड्डा। इन पढ़ लेने हैं क्योंकि असी सिर्फ मैं चाहता हूँ असी खलाकी पहलू भी सीखिए। और साडा मसला है असा खलाकी पहलू ना कीते ने ना दसे ने लोगों को कलाम चो। की है? बोलो ना असा कीते ने। अज साडे कलाम दी आयतां ला के लोग कहते हैं उसने ये कहा, अगर तू जाता है तो पहली है कुर्सी पे ना बैठ। तो भाई ये किसने कहा है? यीशु ने कहा है। असा लोगों ने दसिया नहीं, उन्हें बाइबल च पढ़ के पता नहीं किसी होर दा थले ना ले देता। अमसाल की बातें लोगों ने लिख के हैं, वो अपने स्टेटस बनाए हुए हैं। यानी उसने फरमाया, मेरे मजहब के बंदे ने फरमाया। तो भाई जिन्ना कोल बाइबल है उन्हों का हाल चेक करो। खोकर साहब की हाल है साडा? साडे को दुआ बड़ी चंगी करा लो पर असी नफरत ते गुस्से ना पड़े होंगे हैं। ये साडे अंदरों नजर निकल सकता। ऐ साडी खलाकियात च ये साडे रवैये ने। ऐसी खलाकी पहलू हम आए ही नहीं खलाकियात की तरफ। हमने खुदावंद के रवैये को नहीं अपनाया। हम रूहानी सिर्फ किरदार से रूहानी हुए लेकिन ज़हनी रूहानी नहीं हुए। क्या नहीं हुए? ओ भाई सच्ची तौबा ये नहीं है कि कोई सिगरेट पीता था है उसने छोड़ दिए। सच्ची तौबा ये है उसका ज़हन बदल जाए। हालेलुया। ओदी सोच बदल जाए, ओदे ख्याल बदल जान है। इसलिए समझिए इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को कि हमें खलाकी पहलुओं को, और खुदा के कलाम में मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ इन पहलुओं को। अहबार की किताब उसके 19 बाब की 14 आयत में खुदा ने कहा था कि तू अंधे के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज ना रखना। कि ना करना? तू ना एवं मजाक ना करी। कि ना करी? कई दफा लोग शरारत करते हैं ऐसे लोगों के साथ हैं। किसी बच्चे की मोहल्ले में नजर वीक हो, क्या हो, कोई छोटा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता और स्टूडेंट बच्चों आप ध्यान से सुनिए, आपने क्या करनी है? बोले मुझे बोले क्या करना है उसकी? आपने मदद करनी है। आपने लोगों के साथ मिलके उसके साथ तमाशा नहीं करना। क्या नहीं करना? बोले क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तू उसके सामने कोई ठोकर वाली चीज ना रखना, ताकि कई दफा लोग शरारतें करते हैं। किसी का कद छोटा हो कि ये है कोई सही ना बोले है, थत्थे नूं वेख के मजाक नहीं डालना। खुदा दी शुक्रगुजारी करो है कि खुदा ने तानू सही बनाया। किसी का कोई बदनी अज़ा की प्रॉब्लम हो, हम मुख्तलिफ चीजों से देखते हैं। हम कभी कभी खुदा की तहकीर करते हैं। और मैंने तो कलाम में तो यहां तक लिखा है कि हम इंसान को बददुआ भी नहीं दे सकते। कई दवावां च देंदे जी की है, क्योंकि वो खुदा की शक्ल पर बनाया गया है। क्या है इस पर? यानी खुदा ने कहा हम क्या करें अपनी। इसलिए पहली बात। दूसरी बात जो है, खुदा ने कहा कि अंधे को कोसना नहीं है। क्या नहीं करना? अंधे को कोसना नहीं है। क्या नहीं करना? ठीक है। कलाम मुकद्दस में बड़ा घुट के क्या गया, ठीक है, वो तेनों नजर नहीं आता।
ये यानी कोसने से भी मना किया गया है, क्योंकि वो अगर वीक है तो हमने सपोर्ट करनी है। क्या करनी है बोले? ये बाइबल मुकद्दस में असूल हैं, ताकि जब हम अंधे के बारे में खुदा दे कलाम ने सानू दस्या कि हमने उसकी कमजोरी को चोक नहीं बनाना। क्या नहीं करना? बल्कि हमने मदद करनी है, और हमने कोसना भी नहीं। ठीक है, कोसना समझते हैं, ददकाड़ना। ताकि कलाम में सख्ती से मना किया गया है। अब बाइबल मुकद्दस में जब हम जल्दी से, और बहुत सी बातें हैं, वक्त पर इजाज़त नहीं देता, दिल तो करता है कि हम वक्त की कैदोबंद से थोड़ा आज़ाद हो जाएं, पर अब आज़ाद नहीं हो सकते। अबदियत में जाके आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं हो सकते। तो इसलिए आइए इस मौज़े की तरफ आइए, बहुत सी बातें छोड़ देते हैं और कुछ। ठीक है, हम जब इस मौज़े को देख रहे हैं तो क्या लिखा है? फिर वो बैते सदा में आए। क्या है? ए यस्सू दे 3 शागिर्दां दा भी पिंड सी जे, कि ना? पतरस, फिलिपस और एक और शागिर्द। 3 शागिर्द इस पिंड तो सन यस्सू दे। किन्ने? 3। इनू बाइबल च पढ़े हो जाके। 3 शागिर्द इस पिंडों यस्सू मसीह दे पिछे सन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ, फिलिपस ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ। इसलिए बैते सदा में आए। बैते सदा में जब आ रहे थे तो आपको पता है कश्ती में मौजा भी यहीं पे हुआ था यीशु मसीह जब। ठीक है, तो ये सारी बातें बैते सदा के साथ जुड़ी हुई हैं। यीशु ने जब 5000 को खाना खिलाया तो क्या आओ चले, वो कहाँ गए? बैते सदा चले। फिर कैसरिया फिलिप्पी के अंदर आए। तो यीशु मसीह जब वहां पर आए तो लोग जो हैं, लिखा एक कंधे को उसके पास लाए। क्या लाए? मैंने पहले बताया ये लोग जो हैं ए पिंड दे लोग ने। की ने? ए मकामी लोग ने उथों दे। इंज लगदा है जिवें यह बंदा मकामी नहीं, क्योंकि यीशु नूं की कहंदा है पिंड च वापस लिया कौन रहे ने, तो बंदा पिंड दा नहीं। क्योंकि अगर उसका घर होता तो खुदावंद यीशु से कभी मना न करता कि अपने घर। उसने कहा अपने घर जा, थे वापस नहीं जाना। अब जरा गौर करें क्या लिखा है। जैसे वो लाए तो यीशु मसीह को उन्होंने क्या कहा? तू इसे छुए। क्या करे? हम जैसी दुआएं करेंगे खुदा वैसा जवाब देगा। बोले ऊंची बोलो, हाथ चुक के बोलो। हम जैसी दुआएं करेंगे खुदा वैसा जवाब देगा। फिर बोले हम जैसी दुआएं करेंगे खुदा वैसा जवाब देगा। और जेड़ा बंदा जिस ईमान ना लाएगा यीशु की जिंदगी च उसने ही काम करेगा। इन्ना की क्या छुए? क्या करे? जिसने कहा छुए, यीशु ने उसे छू के शिफा दी है। क्या दी? और जिसने कहा तू यहीं से बोल दे तो मूसा हो जाएगा। और कलाम कहता है मूसा हो गया। हालेलुया, आमीन। ते जिस तरह का ईमान लैके आओगे ना, उसे तरह ही खुदा की कुदरत साडी जिंदगियां च काम करेगी। उसे तरह ही खुदा दा रूह साडी जिंदगियां च काम करेगा। इन्होंने दुआ ही ऐसे की, दरखास्त ही ऐसे दी, हमें छू। क्या कर? तो यीशु नूं कहंदा मैं छू लेना, केड़ी गल है? हमें छू। अब उन्होंने दरखास्त दी, यीशु ने दरखास्त तो कबूल कर ली, पर उस गांव से खुद भी निकला और उस अंधे को भी लिया और गांव से बाहर ले आया। क्या ले आया? अब क्यों किस गांव में यीशु ने ही मौजा किया? जरा ये कलाम ने, और मैं इस मौजे के बारे में आपको फैक्ट बयान करूं तो ये मौजा सिर्फ मरकज के इंजीली बयान में है। क्या है? इस मौजे में हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने थूक कर शिफा दी। क्या दी? हाँ, यीशु ने किया था। आपको याद है जब उस अंधे की आंखें बनाई थी तो मट्टी में थूका है, लेकिन इस दफा क्या किया? कमाल है। यीशु वो नई आंखें, यानी वो मट्टी से बनाने का उसका यह मकसद था, यानी वो आंखें बना भी सकता है, यानी मट्टी से आंखें बना सकता है और मट्टी के इंसान की आंखें भी बना सकता है, यानी जमीन तो भी ते जिंदा इंसान दी भी है। जरा समझने की इसमें बात है।
اب بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، ذرا یہ بڑی غور طلب اور سمجھنے کی بات ہے۔ یسوع اسے کہاں سے لے گیا؟ بیت صدا سے۔ ذرا یار متی 11:21 ذرا پڑھیے گا، ذرا اس کو ذرا غور سے پڑھے، متی 11:21 پڑھیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر، یعنی یسوع کن شہروں پہ افسوس کر رہا ہے؟ بیت صدا پر افسوس کر رہا ہے۔ کیوں افسوس کر رہا ہے؟ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے، اگر وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ اے پنڈ نے یسوع دے بڑے معجزے ویکھے سن۔ کی یہ ہن یسوع دے شاگرد تین اس پنڈ دے سن تے یسوع انہاں نال جاندا ہی ہوگا پنڈ دے وچ، پر انہاں معجزے ہی ویکھے پر ایمان نہیں لے آئے۔ کی نہیں کیتا؟ بے ایمان ہی رہے معجزے ویکھن تو بعد بھی، بے اعتقاد ہی رہے معجزے ویکھن تو بعد بھی، یسوع نو قبول نہ کیتا معجزے ویکھن تو بعد بھی، نجات نہ پائی معجزے ویکھن تو بعد بھی، رہائی نہ پائی معجزے ویکھن تو بعد بھی، زندگی نہ پائی معجزے ویکھن تو بعد بھی صرف معجزے ویکھ کے خوش ہوندے رہے۔ اج بڑے ایسے لوگ نے او زندگی صرف معجزے ویکھنا چاہندے نے پر یسوع دے کول نہیں آنا چاہندے، یسوع تے ایمان نہیں لے آنا چاہندے، ہمیشہ دی زندگی پانا نہیں چاہندے۔ ساڈی زندگی وچ بڑیاں گواہیاں نے پر تیری گواہی آپ چنگی نہیں۔ کی ہے؟ کی ہے؟ ہاں تیری زندگی تیری بادشاہ بڑیاں ہی گواہیاں نے پر تیری گواہی محلے چ نہیں چنگی، تیری گواہی نہیں صحیح آپی۔ تو گواہیاں یسوع دیاں تے ہیں نے پر تیری گواہی کتے وے پائی؟ تو کہڑے کام چ مشہور ہے؟ لوگ تیرے بارے چ کی آندے نے، لوگ تیرے بارے چ کی سوچتے ہیں۔ اج بڑے لوگ نے فادی صاحب ہمیں خدا جو ہے بڑا استعمال کر رہا ہے، تو یاد رکھیے ٹیشو استعمال ہوتے ہیں، خدا کے ہم ساتھ کام کرتے ہیں، ہم استعمال نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے؟ استعمال ہم نہیں ہوتے، ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کئی استعمال ہوں دے جے۔ پالوس نے یہی تو سوچ دی کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ بولے کیا ہے؟ ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ گہوں بڑے اس نے خدا کی قدرت دیکھی، بڑے معجزے اس نے دیکھے، اور یسوع نے کہا اگر یہ معجزے سور اور سیدا میں ہوتے ہیں، میں کسی اور پنڈ چ کام کرتا نا تے انہوں نے انج دی توبہ کرنی سی، خاک تے راک والی توبہ ہے۔ پر یہ لوگ اج بھی آئے نا یسوع دے کول، انہاں دا مقصد کی صرف معجزہ ویکھنا۔ تو یسوع نے کیا چلو ہن کوئی یاد رکھیے گا، کبھی کبھی خدا ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لیکن ہم معجزوں کے بعد اگر تبدیل نہیں نہ ہوتے تو پھر خدا ہمارے گھرانوں میں کام نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ بولے بولے اگر معجزوں کے بعد ہم، کیونکہ معجزوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بلے 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 ہے کہ یہ نہیں، میں نے پرپز آپ کو بتائے تھے۔ معجزے کا مقصد جو اس کو سمجھنا ہے، میں نے 5 مقصد بتائے تھے آپ کو کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ کیا ہوں؟ لوگ خدا کو دیکھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین کریں، اس کو سمجھیں۔ اب یسوع نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ اس کی زندگی میں معجزہ کرتا، اسے بے ایمان لوگوں سے نکالا۔ کیا کیا؟ بولے بولے کدی کدی ساری زندگی چ ایسو کام نہیں ہوندا، اسی بے ایمان لوکاں دے وچ پھسے ہوندے ہیں۔ کی ہوندا ہے؟ اسی بے ایمان رفاقتاں دے وچ پھسے ہوندے ہیں۔ کی ہے؟ خدا اس لیے ہماری زندگی میں کئی دفعہ کام نہیں کرتا۔ ہم کبھی کبھی بے ایمان رشتہ داریاں نبھانے میں زندگی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بے ایمان سوچوں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں۔ یسوع نے اسے اس ماحول سے نکالا۔ کیا کیا؟ اج بڑے لوگ کہندے نے ساڈے گرجیاں چ معجزے نہیں ہوندے تے بھائی بے ایماناں چ جے خدا معجزے کردا، یہ نہیں کردا؟
اور خدا کا شکر اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہ دیکھیں خدا کا شکر ہو. میں کئی دفعہ بڑا خوش ہوتا ہوں. ہم بتاتے ہیں اپنے چرچز کا جا کے خدا کا شکر ہو ہماری کلیسیاں بیماروں والی کلیسیاں نہیں ہیں, یہ زوردار کلیسیاں ہیں. آمین. اور لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اٹھ کر پھر ہمارے دیکھیں نا, لیکن ہر سنڈے آ کے سر نہیں ڈاندے, کلام سن دینے آ کے کی نہیں کرتے. اتنے 40 منٹ لوگوں کے بال ٹانتے نہیں سایا ہوں, کلام سنایا جاتا ہے. کی سنایا جاتا ہے؟ یہ اگلی میٹنگ پھر وہی کٹھے ہوئے ہوں جی. پہلے باہ کی درد گئی پھر لت دی آ گئی. یہ جو نا مر جانا یہاں دیا درداں نہیں مکنیاں, ادھر مکنیاں نے جدن نہ یسوع نو قبول کرنا. اس لیے کئی لوگوں نے کامیاں پھڑ لیا. کلام سنیں, خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا. آمین. اب یہ کئی لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی اسی طرح, یہ پنڈ کے لوگ بھی آئیں سن, یہ ہیلنگ سیشن چاہتے سن. کی چاہتے سن؟ ہیلنگ سیشن. یہ روح دی ہیلنگ نسن چاہتے. کی نسن چاہتے؟ یہ توبہ نسن چاہتے, یہ زندگی نسن چاہتے, اے مسیح جینا نسن چاہتے, اے فتح مند زندگی گزارنا نسن چاہتے. تو یسوع نے کی کیتا, انہوں نے کہا اسے چھو, پتہ نہیں کتوں پھڑ لے آندے نب ہے موزہ ویکھن واسطے. پر یسوع نے بھی کیا کیا؟ یسوع نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا, لے گیا بے ایمان لوگوں تو باہر. ہے کی ہے بولے بولے تے باہر جا کے یسوع نے معجزہ کیتا. تے پہلی گل سانوں اس معجزے چ لبدی ہے کہ یسوع مسیح کئی دفعہ بے ایمان لوگوں دے وچ ساڈی زندگی چ کام نہیں کرے گا. یہ نہیں کرے گا, منفی لوگوں کے اندر کام نہیں کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے 2 سال سے اپنے کئی اچھے ریلیشنز کو ڈیلیٹ کر دیا. انہاں دوستاں نو پہلا ڈیلیٹ کیتا جڑے خدا دے پیسے دا غلط استعمال کرتے سن. میں کہ نہیں انہاں دیاں روٹیاں نہیں کھانیاں. یہ نہیں کرنا, انہاں دیاں روٹیاں ہن پئی گھر آملیٹ کھا لیں گے تو چنگا ہے. جو خدا کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ خدا کے نام کا چھوڑ دیا. ان دوستوں کو چھوڑ دیا جو بہ کے نا خادمہ دیاں بدگوئیاں کرتے سن, تے ٹھٹھے بازیاں کرتے سن. کی کرتے سن؟ تو غلط زبانیں استعمال کرتے تھے. میں نے کہا نہیں, ایسی رفاقتوں کا ہم نے حصہ ہونا. آج کئی دعا گو بھی بڑے نے پر بد گو بھی بڑے جے. کی ہے؟ دعا گو اور بد گو ہیں, دونوں ہی کام کٹھے کرنو ہم نہیں کریں گے. زندگی کے اندر یاد رکھیے گا, اپنی برکت کے لیے اپنی زندگی میں چھانٹی ضرور کریں. کیا کریں؟ وہ بیت صدا چوں نکلنا بڑا ضروری ہے. کدے چوں؟ اچھی بولو. کی ہے؟ بیت صدا سے نکلنا بہت ضروری ہے. کن کے؟ کہاں کس سے؟ اور بیت صدا کیا ہے؟ بے ایمان. کیا؟ بے ایمانی کا رویہ. یقین تو انہوں نے ہے کہ یسوع معجزے کر سکتا ہے پر مان نہیں لیا نا. کی ہے؟ یقین تو ہے پر یسوع نے نکالا. اور پھر یہ معجزہ اپنی نوعیت کے اندر فرق تھا, کیونکہ جب یسوع سے باہر لے آ گیا, اس ماحول سے باہر لے آیا, تو پہلا کام کیا چاہتا ہے؟ یسوع صرف ہمیں شفا نہیں دینا چاہتا, یسوع ہمیں اس دنیا سے باہر بھی نکالنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. بولے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایسے تو ہاتھ پھڑدا یسوع ساڈا کدی کدی ہے, تاکہ اسی کی کریے ایسے ماحول تو باہر آئیے. باہر آ کے خدا باہر آئے. تو یہ معجزہ اپنی نوعیت میں, میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسا معجزہ تھا. یسوع نے کیا کیا؟ اس کی آنکھوں پہ تھوکا. کیا کیا؟ اور اپنے ہاتھ رکھے. کیا کیے؟ اب یہ معجزہ اپنے اندر منفرد اس لیے ہے کیونکہ یہ معجزہ تھوڑا سا عجیب ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یسوع نے 2 دفعہ کسی کو چھوا. کیا کیا؟ بولے 2 دفعہ کسی کو. کیا پہلی دفعہ یسوع نے کام ہو گیا تھا, یسوع نے دوسری دفعہ چھوا؟ یعنی ذرا غور کرنے دیا, بڑی بڑی پکی گل جے. میں نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر میں نے بڑا بیٹھا ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں اس کو اور سمجھوں. کیا کروں؟ اس لیے میں اس کو سمجھوں گا.
आप भी जहाँ मौका आपको मिले कलाम पढ़ते हुए समझा करें कलाम को, सीढ़ियाँ नीचे उतर के बोलना नहीं है, उसको दिल पे रख के गौर करना है। और जो दिल में रख के कलाम गौर करते हैं फिर वो हर चीज़ को बर्दाश्त करना भी। एग्जाम्पल हमारे सामने है ना मुकद्दसा मरियम की है, वो सब कुछ अपनी आंखों से, क्योंकि वो कलाम पर उसने इतना गौर किया था है कि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करना सीख गई थी। हालेलुया। कलाम पर गौर करें। यीशु ने इसकी आंखों पर जब थूका और दोनों हाथ रखे और उससे पूछा, अब कभी यीशु ने किसी से नहीं पूछा था तेनों तू ठीक होएगा नहीं, चारों नाजील पढ़ लें, सारी टेस्टामनीज पढ़ लें, लेकिन जहां पर यीशु ने पूछा इसलिए यह फर्क मौजूद है। मरकस ने इसको लिखा, यीशु बाहर भी से ले गया, फिर कहा भी नहीं, छुआ भी से, और इसकी आंखों पर थूका यीशु ने, और थूकने के बाद यीशु ने उससे पूछा क्या तू देखता है? क्या करता है? अब यूं मालूम होता है कि यह शख्स जो था ये जन्म का अंधा नहीं था, किसी वक्त में ठीक था। क्या था? बोले किसी वक्त में ठीक था, लेकिन क्या हुआ? अंधा हो गया। अब इसे दरख्तों का भी पता है और इंसानों का भी पता है। क्या है? क्योंकि जन्म के अंधे को दरख्तों का नहीं पता, उसे चीजों के कलर का नहीं पता। क्या है? ये अन्ना जरा सी पैदाइशी अन्ना नहीं, ये कम से कम कलर्स को जानता है। क्या है? हो सकता है कोई छोटी एज के अंदर किसी हादसे ने है या इसकी जिंदगी के किसी गुनाह ने, कोई भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि गुनाह ही हो। यीशु ने क्या पूछा ना, इन्हें गुनाह किया ये दे, तो कहा ये मौजा खुदा के जलाल के लिए था। तो कभी कभी खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें दुखों से गुजरने देता है। और मैं हमेशा कहता हूं आपका जितना बड़ा टेस्ट है उतनी बड़ी टेस्टामनी होगी। हालेलुया। जितनी बड़ी आजमाइश ओडी बड़ी गवाही। हालेलुया। जय जिड्डी बड़ी आजमाइश ओडी बड़ी गवाही है। इसलिए जब इससे पहली दफा छुआ गया तो यीशु ने काम नहीं हुआ, हमें इसको सीखने की जरूरत है। असल में यीशु सिर्फ जिस्मानी आंखों की बात नहीं कर रहा था, यीशु अपने शागिर्दों को कुछ सिखा रहा था। क्या कर रहा था? क्योंकि इस चैप्टर को जब आप पीछे से पढ़ेंगे तो शागिर्द जो थे वो मुख्तलिफ चीजों का शिकार थे। क्या थे? वो मुख्तलिफ बातें उनके अंदर आ रही थी। इस मौजे से पहले उनके अंदर जरा रोटी की भी जंग लगी हुई थी। क्या थी? इन्हों जो बैते सदा आ रहे सन ना, दिन होया की है ऐसे चक्कर चढ़े, अज मैं नहीं रोटी लैके जाता कोई होर लै आएगा की है अज, ते जो आए ते सारे ऐसे चक्कर च आ गए कोई लैके आया ही होएगा है। ते फिर एक दूजे को घुट के पूछया रोटी, आपस फिर बहस शुरू कर ली। कई कहते यार हर दफा मैं ही ले आवा है या मैं ही हाँ। नहीं, बात को समझे मैं जो कहना चाहता हूं। यीशु ने उनकी गुफ्तगू सुनी, यीशु ने डांटा ना, क्या यार मेरे नाल रह के भी रोटी नहीं फिकड़ा करते हो है? बोले बोले कई दफा हम दुआ करने के बाद, ईमान में चलने के बाद भी दुनिया की फिक्रों में जकड़े होते हैं। क्या होते हैं? बोले 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 दुनिया की फिक्रों ने हमें घेरा होता है। दुनिया की फिक्रों ने। अब ये जो बच्चे उठे हैं ये आगे नहीं आएंगे, पीछे बैठेंगे। ठीक है? ठीक है? जो उठ के जाएगा वो पीछे बैठेगा। आगे से उठने वाले जरा ख्याल किया करें, पिछे वाले इजाजत होंगी, पिछे होंगे ने, जरा गौर कीजिएगा। यीशु ने उन्हें डांटा। किससे डांटा? कि यीशु ने कहा रोटी देना भूल गए। यीशु ने उनको बताया कि जब मैंने 5 रोटियां कितने मर्दों को खिलाई थी, औरतें और बच्चे निकाल के, उनको बताया कि 4000 रोटी, 4 रोटियां हमने हैं, 7 रोटियों का मौजा। यो गौर करें, यीशु उनको बता रहा था खमीर से होशियार रहना। इसका मतलब ये मौजा हमें बताता है कि हमने साफ देखना है। बोले क्या देखना है? कई दफा हम छुए जरूर जाते हैं पर चीजें हम साफ नहीं देखते। क्या है? रूहानी तौर पे ऐसी चीजें साफ,
ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹमें कई दफ़ा लोगों ने तौबा भी की होती है, पहले दफ़ा छुए गए होंगे ने, लेकिन वो चीज़ों को साफ, वो रोया नहीं साफ देखते, वो खुदा की कुदरत साफ नहीं देखते, वो खुदा की बहाली को साफ नहीं देखते। अगर कहीं धुंधला दिखाई देता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बस मैं अब टेविया नहीं चलना की करा, क्योंकि बंदे को घट नजर आएगा तो टेविया नहीं चलेगा ना, है? चीज़ें साफ देखें। और यीशु ने उसे सेकंड टाइम छुआ, पूछा क्या तू देखता है? आज यीशु हमसे पूछता है क्या तू देखता है? क्या तुझे अनदेखी चीज़ें नजर आती हैं? आज यीशु हमसे सवाल करता है, क्या तुझे अनदेखी चीज़ें? हम कभी कभी सिर्फ ज़मीनी चीज़ें देख रहे होते हैं और आसमानी चीज़ें देखने के लिए हमारी आंखों में हम धुंधले होते हैं। क्या होते हैं बोले? हमें उसने छुआ, उसने हमें ये आंखें तो हमारी खुल गई हैं, पर हम साफ देखने की जिस हालत में नहीं है। बोले क्या है? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें तो खोल दी हैं यीशु ने, उनको जिंदगी तो दे दी है, पर वो साफ अभी भी देख नहीं सकते। तो साफ देखने का मतलब है उन आसमानी चीज़ों को देखिए जो यीशु हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया। और पौलुस रसूल यही कहता है, अभी तो आईने में धुंधला दिखाई देता है? क्या देता है? तो सेकंड टाइम यीशु ने ये हमें बताया है कि भाई अगर अभी तक हम चीज़ों को नहीं देख रहे तो यीशु दोबारा भी छूकर हमारी आंखों को, रूहानी आंखें बहाल कर सकता है। आमीन। ये अज दा पैगाम मेरे ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ रूहानी तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਯਿਸੂ दोबारा भी छूਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। कई लोग हैं बस पहला जो मसा था सारी जिंदगी ਉਹਦੇ ਚ कायम ने की है। खुदावन ने जब उन्हें एक दफ़ा मसा किया उसके बाद वो सारी जिंदगी क्या है बस कहना मतलब वजन की बजाय कटाई ने की है। जाना कहाँ चाहिए था? ऊपर, पर कहाँ चले गए? नीचे। कई ऐसे लोग हैं रूहानी तौर पे ऊपर जाने की बजाय नीचे। इसलिए खुदावंद यीशु हमें ये बताता है कि मैं दोबारा भी छू सकता हूँ, मैं दोबारा भी बहाल कर सकता हूँ, मैं दोबारा भी बरकत दे सकता हूँ, मैं इस बरकत को और ज़्यादा साफ कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर हम नहीं देख रहे, धुंधला देखते हैं, तो याद रखिए यीशु दोबारा छूकर हमारी आंखों को बनाई दे सकता है, ताकि हम उन चीज़ों को भी देखें जो खुदा का कलाम हमें दिखाता है, हम उन चीज़ों को भी समझे जो खुदा का कलाम हमें समझाता है। यीशु ने इसे सेकंड टाइम अगेन 2 मराहल में शिफा दी। क्या दी? कभी किसी को इस तरह नहीं हुआ कि यीशु कहता था मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता था, लेकिन यीशु शागिर्दों को यह सिखा रहा था कि अगर तुम सही तरह नहीं ना देखे, तुम जो कभी कभी बेतकादी वाली बातें करेंगे, बेईमानी वाली बातें करेंगे, नाउमीदी वाली बातें करेंगे, बैड बातें करेंगे, तो खुदावंद आज हमें यह बताता है कि अगर हमारी आंखें तो हैं, हम देख तो रहे हैं, पर अगर साफ नहीं देख रहे तो यीशु जो है वो हमारी आंखें खोलने की कुदरत रखता है, ताकि हम खुदा की कुदरत को क्या देखें? साफ देखें। आमीन। हम खुदा की जलाल को साफ देखें, हम कलाम की जो बताई हुई चीज़ों को साफ देखें, और सेकंड टाइम खुदावंद दोबारा छू सकता है हमें। हालेलुया। यीशु ने पूछा है, देखो क्या देखता है? आज यीशु हमसे पूछे रूहानी तौर पे तो किन चीज़ों को देखता है, तो शर्माए नहीं। इसने ये कह देता नहीं मैं सारा कुछ सही में ना पे आवा तो दोबारा यीशु नूं कदी ना छूंदा इनू, क्योंकि जो शख्स इकरार करेगा यीशु से छूएगा और उसको मुकम्मल बनाई देगा। हालेलुया। ये कहता नहीं हुण पर ठीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂ की है, चलो पहला कुछ नहीं, चलो कुछ ना कुछ तो होया ना, तो भाई कुछ ना कुछ नहीं होता। खुदावंद यीशु 100% करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें इस बात को समझने और जानने की जरूरत है। बोले क्या है? बोले शर्माने की जरूरत नहीं है, सानू यीशु ना खुल के गल करन दी लोड़ है की है। अगर झकदा रहिंदा, यीशु ने पूछया तो कहंदा नहीं ठीक हो गया बस, तो फिर यीशु ने कहना जा। कई नहीं की करते हैं जी ठीक है गुजारा चल रहा है। ओ भाई पूछा, उन्हें सच्चाई ना दसिया, कहते हाँ मैं देख सकता हूँ,
پر درخت انسان مجھے ایسے ہیں جیسے درخت دکھائی دیتے ہیں، صاف ویژن نہیں تھا۔ آج خداوند ہمیں صاف رویا دکھانا چاہتا ہے، ہیلیلویا۔ خداوند ہمیں صاف آسمانی چیزیں دکھانا چاہتا ہے، ہیلیلویا۔ اگر ہم زمینی چیزیں صاف دیکھتے ہیں اور آسمانی چیزیں دھندلی دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے گا، خداوند سے کہیے وہ سیکنڈ ٹائم بھی چھوئے گا۔ اگر اس نے پہلی دفعہ چھوا اور ہمیں تبدیل کیا تھا، وہ آج بھی ہمیں مکمل تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہیلیلویا، آمین۔ اس لیے اگلی بات ہم کلوزنگ کی طرف آتے ہیں، پاک شابی ہے، جب یسوع نے سے دوبارہ اس کو چھوا اور غور کی، نظر کی اور اچھا ہو گیا، کیا وہ سب صاف دیکھنے لگا؟ بولے کیا کرنے لگا؟ کیا کرنے لگا؟ آج یسوع چاہتے ہیں ہم کیا دیکھیں؟ صاف دیکھیں، ہیلیلویا۔ کیا دیکھیں؟ ہم دھندلا نہ دیکھیں آسمانی چیزوں کو، روحانی چیزوں کو دھندلا نہ دیکھیں، ہم خدا کی برکتوں کو دھندلا نہ دیکھیں، ہم خدا کے جلال کو دھندلا نہ دیکھیں۔ لیکن ساتھ خداوند ہمیں حکم بھی دیتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ جب وہ صاف دیکھنے لگا، اسے کیا کہا؟ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ کیا کیا؟ اور کہا اس گاؤں کے اندر قدم نہ رکھنا۔ کیا نہ کرنا؟ جدو خدا ساڈیاں زندگیاں چ کام کرے نا تے بے ایمان دوستاں نو چھڑ دو، ایسیاں رفاقتاں نو چھڑ دو ہیں جڑیاں ساڈے ایمان نو کمزور کر دیاں نے، ایسیاں گلاں نو چھڑ دو۔ ضروری کئی دفعہ رفاقتاں نہیں ہوندیاں، کدی ساڈے اندر ہی بڑیاں گلاں ہوندیاں نے۔ کی ہوندیاں نے؟ انہاں گلاں نو چھڑ دو، کیونکہ اج بہت سارے لوگ نے انہاں دیاں او صاف تے ویکھن ڈے پیندے نے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے موضوعاں نو قائم نہیں رکھدے، اپنیاں شفاواں نو قائم، اپنیاں برکتاں نو قائم۔ میں اکثر کہنا وا ساڈا، مینوں تے انٹرنیشنل تے نہیں میں گیا، مینوں نہیں پتا کی ماحول اس تو میں گل نہیں اودی کردا، میں پاکستانی سوچ دی گل کردا وا۔ پاکستانی سوچ کی ہے، مومن چرچاں دے وچ شہر تو شہر پھر رہے ہاں تے ایک ہی گل ویکھی ہے باتاں چ جا کے، دعاواں، کیونکہ اکثر جب لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں بڑا وہ سن رہا ہوتا ہوں، لیکن میں کہتا بڑے کم لوگوں کو، کیونکہ ٹھیک ہے اگر وہ سیکھنے کی جسارت رکھتا تو پھر 2-2.5 سال کے بعد اس کی دعا چینج ہو جاتی۔ کیا ہوتی؟ انہیں ایک بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی، اسی طرح وہ بندہ جو ہے ایک بچہ تھا تو اس کی دعا کرنے کا طریقہ فرق تھا، اب وہ 5 سال کا ہو گیا ہے تو پھر اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہو جائے گا؟ 10 سال بعد۔ یہ مطلب جب 15 سال بعد بھی نہیں ہویا، یہ انہوں آپ سوچنے دی لوڑ ہے، ہم نہیں کہتے، خود ہی چینج ہو جاتا ہے۔ پولس کہتا ہے میں بچہ سا تھا تو بچوں سی، آپ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ آپ کا ذہن بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اکثر دیکھتا ہوں، میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، اس بات کو سمجھیے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے۔ ہمیں یسوع نے کہا اس گاؤں میں قدم نہ رکھنا۔ ہم کئی دفعہ خدا سے برکتیں، میں نے دیکھا ہے چرچ کے اندر ہر عبادت کے اندر خدا سے مانگا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پر قائم رہنے کے لیے کبھی دعائیں نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ ساڈا وہ حال جی میں ساڈیاں نا موٹراں نے نا اسی پانی دی قدر نہیں کرتے، تھلوں ٹوٹی کھول داں گے پچھوں لائی جاواں گے، کی ہے تے بیچارہ 2 بندے موٹر دے کھلو کے ویٹ کر رہے ہیں کدوں بند ہوئے گی۔ یہ ساڈا روحانی صاحب بھی آئیندا جے، اتوں اسی ٹوٹی تے تھلوں اسی جنیاں برکتاں لینے ہیں انیاں ضائع کرنے اپنیاں گلاں نال، اپنے رویے نال، اپنے کردار نال، کی ہے تے اس تو ہی ساری زندگی خالی رہنے ہیں۔ کی رہنے ہیں؟ ہر عبادت میں ہمیں خدا بڑا چھوتا ہے پر شام تو پہلا پھر خالی، پھر سانو نویں مسا والی عبادت دی لوڑ ہوندی ہے۔ کی ہوندی ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے مسا مانگتے ہیں پر برکتیں قائم نہیں رکھتے۔ یسوع نے کہا جیڑی برکت میں تینوں دیتی ہے نا اینوں قائم بھی رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم لینے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن قائم رہنے میں کم فوکس کرتے ہیں۔ بولے کیا کرتے ہیں؟ اچھی بولو۔ ان کو سنبھالنے میں ٹوٹی لی کے سانو پتہ ہے پانی ضائع ہو رہا ہے، سانو پتہ ہے گل ساڈی برکت تو روک رہی ہے، سانو پتہ ہے
پر اسی نہیں صحیح کرنا کہ انہاں سے نہ گھر دی بھی ٹوٹی نہیں کراندے تے اپنی ٹوٹی بھی ٹھیک نہیں کردے زبان والی بھی کی ہے بولے بھی نہیں ٹھیک کردے یہ بھی لیک ہے تو لیک ہی رہنی ہے ساری زندگی اساں درست نہیں کرنی پائیں ساڈی برکت تر جے ساری دی ساری کی ہے اچھی بولو برکت پاویں روحانی زندگی ضائع ہو جائے ساڈی ہے پر ہم کیا کرتے ہیں ہم سانو پتہ ہے خدا پھر برکت دے گا ہے لیں گے ساری زندگی پر قائم اسی لیے یسوع نے اس کے کہا ہم تو صاف صاف ویکھن ڈیا پیا کی ویکھن ڈیا پیا تے نصیحت کی تھی تو نے اپنے گھر جانا ہے اس گاؤں میں قدم بھی نہیں رکھنا کیا نہیں کرنا یسوع یہ چاہتا ہے اس نے ہماری زندگی میں معجزہ کیا ہے بے اعتقادی سے نکال کر وہ نہیں چاہتا پھر ہم بے اعتقادی میں واپس چلے جائیں اس نے ہمیں گناہ والی زندگی سے نکالا ہے وہ نہیں چاہتا ہم گناہ میں واپس چلے جائیں آج بہت سارے لوگ ہیں وہ کیوں اسی طرح ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے وہ کیوں ان کی زندگیوں میں معجزے برکتیں قائم نہیں رہتی کیونکہ وہ پرانی زندگی اور پرانے گاؤں میں واپس چلے جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں پرانے گاؤں میں اس لیے خدا کے لوگوں یسوع معجزہ کیتا ہے تو یسوع کہندا ہے دوبارہ اوتھے قدم آپ سوچیں وہ کون سا بیت صدا ہے جس سے خدا نے آپ کو منع کیا ہے میری زندگی کا کون سا بیت صدا ہے ہماری زندگی کا کون سا ایسا بیت صدا ہے جہاں سے یسوع ہمیں ہاتھ پکڑ کے نکالا ہے ہلیلویا کیا کیا اور پھر اس لیے نہیں نکالا کہ دوبارہ ہم کیا کریں اس بیت صدا کو سمجھیں اور جانیں آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی میز میں شامل ہوں